अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10वां रोज़ा यानी रमज़ान मुबारक की 10 तारीख़ की अस्कार नमाज फ़जर के बाद फ़िफ्थ कलिमा 11 बार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु अमदन औ ख़तअन व सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि वग़फ़्फ़ारु ज़ुनूबि वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नमाज ज़ोहर के बाद दुआए कर्ब व गम 17 मरतबा पढ़ें। वो दुआ ये है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाह ही अल्लाह मेरा रब है, इसके साथ कोई किसी को शरीक नहीं ठहराता। उसके बाद दुआए जमीला असर के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जमीलु या अल्लाह या क़रीबु या अल्लाह या अजीबु या अल्लाह या मुजीबु या अल्लाह या रऊफ़ु या अल्लाह या मारूफ़ु या अल्लाह या मन्नानु या अल्लाह या दय्यानु या अल्लाह या बुरहानु या अल्लाह या सुल्तानु या अल्लाह या मुस्तआनु या अल्लाह या मुहसिनु या अल्लाह या मुतआली या अल्लाह या रहमानु या अल्लाह या रहीमु या अल्लाह या हलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या करीमु या अल्लाह या जलीलु या अल्लाह या मजीदु या अल्लाह या हकीमु या अल्लाह या मुक़तदिरु या अल्लाह या गफ़ूरु या अल्लाह या गफ़्फ़ारु या अल्लाह या मुबदिउ या अल्लाह या राफ़िउ या अल्लाह या शकूक़ु या अल्लाह या ख़बीरु या अल्लाह या बसीरु या अल्लाह या समीउ या अल्लाह या अव्वलु या अल्लाह या आखिरु या अल्लाह या ज़ाहिरु या अल्लाह या बातिनु या अल्लाह या क़ुद्दूसु या अल्लाह या सलामु या अल्लाह या मुहैमिनु या अल्लाह या अज़ीज़ु या अल्लाह या मुतकब्बिरु या अल्लाह या ख़ालिक़ु या अल्लाह या वलिय्यु या अल्लाह या मुसव्विरु या अल्लाह या जब्बारु या अल्लाह या हय्यु या अल्लाह या क़य्यूमु या अल्लाह या क़ाबिदु या अल्लाह या बासितु या अल्लाह या मुदिल्लु या अल्लाह या क़विय्यु या अल्लाह या शहीदु या अल्लाह या मुअती या अल्लाह या मानिउ या अल्लाह या ख़ाफ़िदु या अल्लाह या गाफ़िरु या अल्लाह या वकीलु या अल्लाह या कफ़ीलु या अल्लाह या वकीलु या अल्लाह या कफ़ीलु या अल्लाह या ज़ुल जलाली वल इकराम या अल्लाह या रशीदु या अल्लाह या सबूरु या अल्लाह या फ़त्ताहु या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नमाज मग़रिब के बाद दुआए निजात पढ़ने के बाद 40 टाइम तो ये दुआए निजात जो हमने अभी पढ़ी है, इसको पढ़ने के बाद दुआ निजात ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस दुआ को 40 टाइम पढ़ेंगे मग़रिब की नमाज के बाद। और नमाज इशा के बाद सूरत यासीन 1 टाइम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब वबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ला शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أيا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستهزئون. ألم يقل كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.